السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. أما بعد، ما زلنا في موضوعنا المتعلق بتزكية النفس، وفي هذا الدرس نكمله Inch'Allah. Donc nous sommes toujours dans le même sujet que nous allons terminer aujourd'hui, qui s'intitule la purification de l'âme. كالعادة نبدأ بالعربية ثم نترجم الدرس مقطع بعد مقطع إلى اللغة الفرنسية. Donc nous commençons toujours en langue arabe, puis nous traduisons paragraphe par paragraphe en langue française. ثمار تزكية النفس. إن لتربية النفس وتزكيتها آثارا تنعكس على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ومن هذه الآثار أولا النجاة والفلاح في الآخرة. ورد في الآية المباركة قد أفلح من زكاها في سورة الشمس الآية 9. ولا شك في أن الفلاح في الآخرة يفوق بكثير أي نجاح قد يصل إليه الإنسان في هذه الدنيا. Les résultats ou les fruits de la purification de l'âme. Certes, l'éducation de l'âme a des effets qui se reflètent dans la vie de l'homme, ici-bas et dans la vie future. Premièrement, parmi ces effets, le salut, la délivrance dans l'au-delà. Il est rapporté dans la Sourate, ou le chapitre du soleil, verset 9, réussira celui qui la purifiera. Réussira celui qui la purifiera. Qad aflaha man zakkaha. Il n'y a point de doute que la réussite dans l'au-delà dépasse de beaucoup celle que l'homme peut atteindre dans ce bas monde. ثانيا اكتساب محبة الناس، وهي من ثمار حسن الخلق الذي ينتج عن تزكية النفس، لأن الناس ترغب في لقاء من يتعامل معها بخلق حسن. وفي الرواية عن الإمام علي عليه السلام 3 يوجبن المحبة: حسن الخلق وحسن الرفق والتواضع. Deuxièmement, gagner l'amour des gens. Le deuxième effet, gagner l'amour des gens. Cet amour est le fruit du bon comportement, résultant de la purification de l'âme, car les gens désirent rencontrer ceux qui les traitent d'un bon comportement. Dans le récit, d'après l'imam Ali, il y a 3 choses qui entraînent l'amour: le bon comportement, la bonté et la modestie. ثالثا رضا الله والقرب منه، وهو أعظم ما يناله من يسعى لتزكية نفسه، وهذا لا يحصل إلا بعد مجاهدة النفس، فكلما ارتقى الإنسان في مجاهدة نفسه وتزكيتها كلما ارتقى درجة في القرب من الله حتى يصل إلى أعلى مراتب القرب، وهي جنة الرضوان، كما في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة الآية 22. Donc, troisièmement, la satisfaction d'Allah. Le troisième effet, la satisfaction d'Allah et se rapprocher de lui, sa proximité. La satisfaction d'Allah et la proximité avec lui. C'est la chose la plus importante qu'atteint celui qui s'efforce de purifier son âme. Cela ne se produit qu'après s'être opposé à son âme. Plus il s'opposera à elle, plus il s'élèvera en degré en se rapprochant de Dieu, d'Allah, au point d'arriver au plus haut degré de proximité qui est le paradis de la satisfaction. Comme il est cité dans la parole d'Allah, dans la Surah Al-Mujadala, la discussion, verset 22, Allah les agrée et il l'agrée. Ce sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. استنتاج من ثمار تزكية النفس النجاة في الآخرة وكسب محبة الناس ورضا الله تعالى. Conclusion, parmi les résultats de la purification de l'âme, il y a la délivrance dans l'au-delà, gagner l'amour des gens et la satisfaction d'Allah. ميزان السلوك. ولا بد لمن يسعى لتهذيب نفسه وتربيتها من أن يحذر عند العمل من خطر الانحراف عن الطريق القويم في تربية النفس، وذلك من خلال اتباع خطوتين. أولا، الرجوع إلى المصادر الأساس لتهذيب النفس، والتي تتمثل بالقرآن الكريم، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفة القرآن: جعل الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما روي من سيرته ومسيرته، ثم الرجوع إلى أهل بيت العصمة والطهارة، فإنهم المعين الصافي والمورد العذب الذي يوصل إلى التربية الصحيحة. Donc, l'équilibre du comportement. Celui qui s'efforce d'éduquer et de purifier son âme doit prendre garde lors de l'action du danger de dévier du droit chemin. Et cela en suivant 2 pas. Donc celui qui s'efforce d'éduquer et de purifier son âme doit prendre garde lors de l'action du danger de dévier du droit chemin. Et cela en suivant 2 pas. Premièrement, revenir aux sources principales pour purifier et éduquer son âme. Elles sont représentées par le Coran. Il est rapporté du prince des croyants, Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salam, et salut et paix sur lui, au sujet de la description du Coran: جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. Allah a fait du Coran une désaltération pour les savants et une verdure pour les cœurs des jurisconsultes. Ensuite, il faut se référer à la tradition prophétique, à sa biographie et aux membres de la demeure de l'infaillibilité et de la pureté, c'est-à-dire sa famille. Certes, ils sont la source pure, la source d'eau douce menant à l'éducation correcte. ثانيا, deuxièmement, الحذر من ارتكاب ما يخالف الشريعة، فإن الكثير من الناس يتبع أساليب غير شرعية ظنا منه
أن ذلك يوصله إلى تربية نفسه وتهذيبها، ولذا على من يسعى لتربية نفسه أن يتأمل في كل عمل يقوم به فلا يرهق جسده أو يعذب نفسه باعتقاد أنه بذلك يتمكن من الوصول إلى تربيتها، ولا يسعى للسقوط من أعين الناس متوهما أنه بذلك يقهر نفسه أو يحطم الغرور فيها أو يحطم الغرور فيها، فإن الله لا يرضى لعبده المؤمن أن يكون ذليلا مهينا. Donc, deuxièmement, prendre garde à commettre ceux qui enfreignent la loi divine. Certes, de nombreuses personnes suivent des méthodes illégales, pensant qu'elles les conduiront à l'éducation de leurs âmes et à leur purification. C'est pour cela que celui qui s'efforce d'éduquer son âme doit réfléchir à chaque action qu'il accomplit, qu'il n'exténue pas son corps et ne torture pas son âme, croyant que par cela, il ne pourra pas parvenir à son éducation. Qu'il ne cherche pas à perdre son estime auprès des gens, ayant l'illusion par cela qu'il a le dessus sur elle ou qu'il brise sa vanité et son orgueil. Certes, Allah n'est pas content que son serviteur croyant soit humilié et avili. قد انتهى موضوع حلقتنا، وأغتنم الفرصة لأذكر قصة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معنونة بجمع الحطب من الصحراء. Donc nous avons terminé notre sujet et je vais aborder une histoire qu'a vécue le prophète qui s'intitule Rassembler du bois dans le désert. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في إحدى سفراتهم، ولما نزلوا بأرض جدباء لا نبت فيها ولا ماء، وكانوا قد احتاجوا إلى الحطب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه اجمعوا حطبا، فقالوا يا رسول الله نحن بأرض جرداء لا حطب فيها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فليأتي كل إنسان بما يقدر عليه، فشرع الصحابة يجمعون ما يشاهدون من أشواك ونباتات يابسة صغيرة، ثم جاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتجمع من الحطب مقدار كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تجتمع الذنوب، ثم أردف قائلا إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا ألا وإن طالبها يكتب. فذكر الآية القرآنية المذكورة في سورة ياسين الآية 12، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العظيم. Donc, le prophète ramassait le bois sec dans le désert. Le prophète nous raconte cette histoire, nous la découvrons à travers lui,
Le prophète et ses compagnons, dans leur voyage, lorsqu'ils furent une halte dans une terre aride, dépourvue de plantes et d'eau, ils avaient besoin de bois sec. Alors le prophète dit à ses compagnons, rassemblez du bois sec. Ils dirent, ô messager d'Allah, nous sommes dans une terre aride, il n'y a pas de bois sec. Le prophète dit que chacun apporte ce qu'il peut. Puis les compagnons se mirent à ramasser des épines et des petites plantes sèches. Ensuite, ils les apportèrent au prophète. Il y avait une grande quantité de bois, on va dire de bois de combustible. Puis le prophète dit, c'est ainsi que se rassemblent les péchés. Puis il poursuivit en disant, prenez garde à commettre des péchés méprisables. Toute chose a un demandeur. Certes, son demandeur écrit, il mentionna le verset coranique, et écrivons tout ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces, et tout est recensé dans un registre explicite. Et écrivons tout ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces, et tout est recensé dans un registre explicite. À vous de méditer cette histoire et d'en tirer un large enseignement. Barakallahu fikum wa ala husni mutaba'atikum wa isra'ikum wa ad'ukum ila halqatin jadida wa qadima fi mawdu'in mukhtalifin tamaman wa huwa al-akhlaq. Inch'Allah. عفوا وهو مراقبة النفس. أعيد وهو مراقبة النفس. Donc je vous invite au prochain cours dans un sujet différent intitulé La surveillance de l'âme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fala تنسوني من صالح دعائكم إن شاء الله. أنا منذ أن أبث دروسا وحلقات لم أخبركم عن اسمي. أنا أخوكم في الإسلام عبد الملك الفرنسي المقيم في فرنسا، أخوكم في دين الإسلام إن شاء الله. وأنا سائر على منهج أهل البيت إن شاء الله بإذن الله. وأنا طالب في معهد الإمام المهدي، منتسب إلى هذا المعهد المتواجد في بيروت. والدروس التي أبثها عبر هذه القناة مما درسته في هذا المعهد، وأرجو أن تفيدكم هذه الدروس إن شاء الله، ولا سيما لغير الناطقين باللغة العربية. Donc je ne me suis pas présenté, après avoir diffusé quelques leçons en arabe et en français. Donc je me présente, je suis votre frère Abdul Malik qui vit en France. Voilà, qui suit la voie de Ahlul Bayt, l'école de Ahlul Bayt, alayhim salam. J'étudie avec l'Institut de l'Imam al-Mahdi à distance, et j'en profite pour vous faire partager les cours que j'ai suivis au sein de cet institut et que je continue toujours à suivre. Donc, ne m'oubliez pas dans vos invocations, car j'ai vraiment besoin de vos invocations, passant par une épreuve très douloureuse à l'heure actuelle. Je vous demande, Inch'Allah, de ne pas m'oublier dans vos invocations. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.